Donc غادي نستأنفو مع l'opération donc ديال le 10-1. Donc عندنا il adresse à son client Y la facture numéro 438 relative à la commande du 5-1. يعني la commande ديال le 5-1 اللي كانت عندنا فيها une avance ديال 7000 dirhams. D'accord? Marchandise 25 000 dirhams, remise 6% et 3%, escompte 2%, TVA 20%, port 400 dirhams, TVA 14%. Donc vous faites une pause, essayez d'établir la facture. On passe au niveau de la facture. Donc normalement, la facture ديالنا غادي تكون présentée sous cette forme. عندنا marchandise 25 000 dirhams, remise الأولى 6% 1500, net commercial 23 500, remise الثانية 3% 750 705 pardon, net commercial الثاني, l'escompte, donc net financier, TVA de 20%, le net financier, le port de 400, TVA 14%, يجمعنا هادشي غيعطينا le montant TTC, ولكن on doit déduire l'avance qui a été déjà payée يعني avant la facture اللي هي 7000 dirhams. Donc on se retrouve avec un net à payer de 20 262,92. D'accord? Donc on va essayer donc d'enregistrer la facture. Donc là il s'agit d'une vente. L'entreprise il est dans la situation d'un fournisseur. Donc maintenant une vente. Donc غادي نمشيو مباشرة au niveau ديال le logiciel Sage. Pardon. Logiciel Sage. وغادي نحاولو نديرو l'écriture ديالنا. Donc saisie des écritures. On va choisir le journal vente. Vente à crédit. OK. Donc la date d'aujourd'hui. Donc on va débiter. Oh pardon, on va créditer le compte 6111 et on va vente de marchandises. Donc là au niveau du labelé, on va choisir facture numéro. Donc نشوفوا la facture, نرجعوا l'opération. Donc il s'agit de la facture numéro 438. Il s'agit de la facture numéro 438. D'accord. Donc la facture numéro 438 في نفس الوقت غادي نشوفوا النت كوميرسيال الثاني اللي كان عندنا. النت كوميرسيال الثاني 22795. 22795. نجيو لهنا نكتبو 22795 فيما يخص لا فاكتور numéro 438. Donc et on valide la première ligne اللي عندنا في الجورنال. Donc من بعد on va donc on va prendre en considération l'escompte. Donc là 63 escompte accordé. Donc escompte accordé هنايا إلا رجعنا la facture. Donc maintenant au niveau de l'escompte 455,9. 455,9. Voilà. Donc, maintenant la TVA. Pardon, avant la TVA. Non, je fais le port. On veut dire le port. Donc là, c'est un port normalement, puisque on a les 14%, donc il s'agit d'un port récupéré. Il s'agit d'un port récupéré. Donc on va créditer le compte transport sur vente. Donc les OA 614 26 transport sur vente. لاحظوا انه هنا حسب لنا واحد المونطون مباشرة. دونك حنا غادي نسحبو هاد المونطون هذا وغادي نمشيو مانيوالمون نديرو لا سيزي ديال المونطون اللي عندنا. جو بونس 400. فوالا دونك عندنا 400 au niveau ديال بور.
Donc on va le créditer parce que c'est un port, je répète, récupéré. Récupéré. Voilà, donc on crédite là. Donc عندنا كذلك le compte ديال TVA récupérable اللي غتكون على البور، حتى هي غادي تكون au niveau ديال الكريدي. دونك على البور، دونك نورمالمون حنا حسبوها لنا بالاخر، ولكن حنا غنحسبوها بلوطو ديال 14% اللي كانت عطاتنا 56. دونك 56. فوالا نرجعو دابا اون فا كريديتي. كنظن هاد الكونط هذا مازال ما عندناش كريي، ولكن اون فا لو كريي. غادي نكريو هاد لو كونط هذا اللي هو بور افري اكسسوار فاكتوري. دونك بور افري اكسسوار فاكتوري. دونك بور افري اكسسوار فاكتوري. كرينا هاد لو كونط ديالنا، اون فا لو كريديتي. باردون ماشي هذا، باردون. دونك لو بور درناه ديجا. دونك شنو عندنا اخر؟ عندنا لو مونطون ديال لافونس، اون فا لو ديبيتي 444.21. باردون 44. attendez, la TVA facturée, pardon, TVA facturée, ben non. 4467,82. 4467 pour facturer. 4467,82. Donc on va solder l'avance. On solde l'avance. Compte 44,21. 44,21. Montant de l'avance qu'on a maintenant 7000. D'accord. Et on va, pardon, on va créditer, pardon, on va débiter client le montant ديال net à payer اللي هو 20262.92. client 34 21 20262. كتلاحظوا ان اللوجيسيال حسبها لنا اوتوماتيكمون باش كيعطيك ليكيليبر ما بين الديبي والكريدي. فوالا دونك هذه هي ليكريتور ديالنا، هادو هما لي كونط ديالنا. دونك تقدروا ديروا بوز وتراجعوا هاد لي كونط. بيان سور او نيفو ديال اللوجيسيال ما عندناش الاشكال ديال ان يكون هاد لو زيكزاك هذا ما بين لي كونط ديبيتي ولي كونط كريديتي، ولكن نتوما مانيوالمون سي ميو انكم تبداو بلي كونط اللي هما يعني في الديبي وعاد دوزو لي كونط اللي في الكريدي. داكوغ.